बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर नजीब सकलैन और ये है एन व्यू। मेरा जो अपकमिंग व्लॉग था या जो होना था वो पेरेंटिंग के बारे में था और मैं चाहता था कि मैं वो पेरेंटिंग सीरीज़ की व्लॉग शुरू करूं, बट आई थॉट दैट दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड इन नीड ऑफ द टाइम, तो उसको मैंने नेक्स्ट वीक के लिए डिले कर दिया है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये पब्लिक सर्विस मैसेज पहले सबको दूं। ये मेरा जो व्लॉग है ये पब्लिक इन जनरल और पाकिस्तानी पब्लिक इन पर्टिकुलर को टारगेट करेगा। ये व्लॉग है कोविड-19 के एसओपीज फॉलो करने के बारे में, यानी वो सारे काम जो हमें कोविड-19 से बचने के लिए करने चाहिए और करने होंगे। हम सबको पता है कि जो कोविड के सेकेंड वेव है वो पाकिस्तान में बड़ा लीथल है और उसने बड़ा तेज़ी से हिट किया है, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड हु हैव बीन सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड। हम सबको पता है, हमें सबको मास्क लगाना है, हम सब लोग मास्क लगाते भी हैं, हमें सैनिटाइजर्स यूज़ करने हैं, हमें हाथ धोने हैं, हम सब ये करते हैं। लेकिन कोविड के एसओपी सिर्फ यहाँ तक नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। हमें वो इवेंट्स या वो सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी है जो अवॉइड हो सकती हैं। देखिए, कुछ सोशल गैदरिंग्स ऐसी होती हैं स्पेशली पाकिस्तानी माशरे में जो अनअवॉइडेबल हैं, इनएविटेबल हैं, ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे फ्यूनरल में हमारे यहाँ लोग शिरकत करना चाहते हैं तो वो ज़रूरी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक रिच कल्चर है जिसमें हम शादियों का इवेंट होता है, उसमें भी हम सेलिब्रेशंस के लिए जाते हैं। लेकिन ये सारे वो इवेंट्स हैं, ये दोनों वो इवेंट्स हैं या इससे मिलते जुलते, जिसमें एक लार्ज एरिया पे मुश्तमिल होता है सारा जो भी मामला होता है। मानी शादी में भी एक बड़ा एरिया होता है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है, यानी कि एटलीस्ट 2 मीटर्स डिस्टेंस जो हमें मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू द एसओपीज, वो वहाँ हो सकता है। लेकिन वो गैदरिंग्स जो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड सिचुएशन इन पाकिस्तान, उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और या तो हम ऐसी सोशल गैदरिंग्स रखें जिसमें कम लोग हों, जो भी नंबर ऑफ पीपल अलाउड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियली, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह सके। उसको अगर हम उतने ही लोग हैं तो फिर तो ठीक है, क्योंकि उसमें फिर सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर्स डिस्टेंस जो है वो यूज़ किया जा सकता है उसको। लेकिन अगर हम इस तरह की कोई सोशल गैदरिंग्स कर रहे हैं जिसमें हम अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ इकट्ठे हो रहे हैं ओनली फॉर द सेक ऑफ मीटिंग एंड हैविंग अ चिट चैट विद द फैमिली, और ज़ाहिर है कि फिर जब पूरी फैमिली हमारी गैदर होती है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रा मुश्किल ही होता है। वी ईट टुगेदर, वी सिट टुगेदर, तो वो हमें चाहिए कि हम कुछ अरसे के लिए मज़ीद अवॉइड करें जो हम अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस तरह की गैदरिंग्स में अब अगर कोई गैदरिंग हमारे यहाँ सोशल इवेंट ऐसा आ गया है, सोशल गैदरिंग्स आ गई हैं, 2 महीने 3 महीने बाद ईद आएगी, आई होप एंड प्रे कि उस वक्त तक मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी गैदरिंग में हम अगर नहीं जा रहे और हम ये एक्सक्यूज कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन आई वुड नॉट बी एबल टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग इन दिस इवेंट, सो प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज, आई वुड नॉट बी एबल टू कम टू द पार्टी, तो फिर होस्ट उसको माइंड भी ना करें, क्योंकि ये एक बिल्कुल लॉजिकल बात है और ये ऐसा ही होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। हमारे यहाँ सऊदी अरेबिया में, देखिए सऊदी अरेबिया चाहे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री होगा, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की हर टेक्नोलॉजी सबसे पहले आ जाती है। हमारे यहाँ वैक्सीन भी सबसे पहले आई, हमारे यहाँ 5G भी यहाँ सऊदी अरेबिया में उन कंट्रीज़ में से है सऊदी अरेबिया जहाँ 5G सबसे पहले आया। लेकिन शायद एकेडमिकली या इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस ये कंट्री बहुत एडवांस्ड नहीं है। यहाँ भी जब आई स्टिल रिमेंबर मार्च में जब यहाँ पे कोविड ने हिट किया था, मार्च 2020 में, और जब यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हुआ और स्ट्रिक्ट कर्फ्यू शुरू हुआ, तो पीपल वर स्टिल नॉट रेडी
and willing to accept this pandemic. اور یہاں بھی لوگوں کا یہی کانسیپٹ تھا کہ یہ جو پینڈیمک ہے یہ کوئی اتنا سیریس نہیں ہے, اٹ مائٹ بی اے کنٹروورسی, یہ تو سازش ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, اور گورنمنٹ کو انفورس کرنا پڑے اپنے ایس او پیز کو. بٹ ناؤ ونس وی ہیو پاسڈ آلموسٹ اے ایئر, لوگوں نے ریئلائز کیا کہ یہ سب کچھ ہمارے کرنے سے ہی بہتر ہوگا. یہاں بھی سوشل گیدرنگز ہوتی تھیں, یہاں فارم ہاؤسز کا بڑا رواج ہے, یہاں فارم ہاؤسز میں سوشل گیدرنگز ہوتی تھیں, لوگوں نے اس کو اوائڈ کرنا شروع کیا. ابھی بھی جب ہم سپر مارکیٹس میں جاتے ہیں تو اب گورنمنٹ کو اتنا انفورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ لوگوں نے خود اس بات کو ریئلائز کر لیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ, مینٹیننگ 2 میٹرز ڈسٹینس بہت ضروری ہے, مسجدوں میں بھی اینڈ ادروائز. تو یہاں بھی لوگ کوئی بہت پہلے سے ویل ٹرینڈ نہیں تھے, لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ یہ ہمارے ہی فائدے کی چیز ہے, لہٰذا اب یہاں پہ لوگوں نے خود ہی ڈسٹینسنگ شروع کر دی ہے. تو اسی طرح پاکستان میں بھی ہمیں خود اویئر ہونا پڑے گا. اٹس آلموسٹ اے ایئر ناؤ. ہم اسی لیے اس کو نیو نارمل اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سوشل ڈسٹینسنگ اللہ کرے کہ یہ ختم ہو جائے, لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہ کچھ عرصے ابھی مزید چلے گا. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوگا, ہمیں سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا, اور ہمیں اس بات کی عادت ڈالنی پڑے گی کہ اب ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے. صرف ماسک لگانے سے یا سینیٹائزرز یوز کرنے سے کام نہیں چلے گا, یہ کافی نہیں ہے. نمبر 3, وہ لوگ جو ویکسین لے رہے ہیں. پاکستان میں شاید ابھی ویکسین صرف فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے ہے, جیسے ہمارے ہاں ویکسین اب جنرل پبلک کے لیے بھی ہے, فائزر کی ہے ہمارے ہاں. لیکن ویکسین لینے کے ایون کہ اگر ہم نے دونوں ڈوزز پہ لے لی ہیں ویکسین کی, اس کے بعد بھی ہم ان سارے ایس او پیز سے مبرہ نہیں ہو گئے ہیں, بلکہ ہمیں ان ساری ایس او پیز کو بالکل اسی طرح فالو کرنا ہے. ہمیں ماسک بھی لگانا ہے, ہمیں سینیٹائزرز بھی یوز کرنے ہیں, ہاتھ دھونے بھی ہیں, اور ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ بھی مینٹین کرنی ہے, چاہے ہم نے ویکسین لی ہے یا ویکسین نہیں لی ہے. ویکسین لینی چاہیے یا نہیں, یہ بالکل ایک انڈیویجول فیصلہ ہے جو ہر ایک آزاد ہے لینے میں, لیکن جنہوں نے جو ویکسینیٹ ہو بھی گئے ہیں ان کو بھی سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے کی بہت ضرورت ہے. لہٰذا میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ پلیز سوشل گیدرنگز جو اوائڈیبل ہیں ان کو اوائڈ کیجیے, اس کو سیریسلی لیجیے. میرے اس ولاگ کا جو مین پوائنٹ تھا جس نے مجھے یہ مجبور کیا ولاگ کرنے پہ, وہ یہ تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں اب تک شاید کووڈ کو بہت سیریسلی نہیں لیا جا رہا, اور لوگ آج بھی اسی طرح سوشل گیدرنگز میں مصروف ہیں. لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیجیے, اوائڈیبل سوشل ایونٹس کو اوائڈ کیجیے, جو بہت ضروری نہیں ہیں ان کو اوائڈ کیجیے, اور کوشش کیجیے کہ سارے ایس پیز کو فالو کریں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.